أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Nous leur avons fait parvenir la parole afin qu'ils se souviennent. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. Ceux à qui nous avons donné le livre avant le Coran croient pourtant à celui-ci. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. Quand il leur est récité, ils disent « Nous y croyons. Il est la pure vérité venant de notre Seigneur. Dès avant sa venue, nous étions musulmans. » أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ceux-là auront double récompense pour avoir été patients à l'épreuve, pour avoir repoussé le mal par le bien et dépensé des biens que nous leur avons dispensés. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. Quand ils entendent de vains propos, ils s'en détournent en disant « Nous avons nos œuvres et vous avez les vôtres. Que la paix soit sur vous, nous n'avons que faire des ignorants. » إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Tu ne sauras guider qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Il est le meilleur à reconnaître ceux qui sont guidés vers la bonne direction. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا تُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ils disent « Si nous suivons la bonne direction avec toi, nous serons chassés de notre terre. Ne les avons-nous pas fermement établis dans une enceinte sacrée et imprenable, vers laquelle sont acheminés, dons de notre part, des fruits de toutes sortes. La plupart d'entre eux, cependant, ne savent pas. » وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. Combien de cités ingrates avons-nous fait périr, qui vivaient dans l'opulence? Voilà leur demeure, qui après eux
n'ont guère été habités. C'est nous seuls qui en avons hérité. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. Ton Seigneur ne saurait anéantir des cités sans d'abord envoyer dans leur métropole un messager pour y réciter nos versets. Nous ne faisons périr les cités que si leurs habitants sont des injustes. أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tout ce qui vous est donné n'est que jouissance passagère et vain apparat de ce bas monde. Mais ce que détient Allah est bien meilleur et plus durable. N'entendez-vous donc pas raison? أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Celui à qui nous avons fait une belle promesse, qu'il verra s'accomplir, est-il donc pareil à celui que nous avons fait jouir des biens de ce bas monde, mais qui, au jour de la résurrection, sera amené à comparaître pour le châtiment? وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Ce jour où il les appellera pour leur dire « Où sont donc les associés que vous prétendiez être les miens ?» قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. Ceux contre qui le verdict sera prononcé diront alors « Ce sont là, Seigneur, ceux que nous avons dévoyés. Nous les avons dévoyés comme nous l'avons été nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'était pas nous qu'ils adoraient. » وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. Il leur sera dit « Appelez donc ces associés que vous prêtiez à Allah. » Or, quand ils les appelleront, ceux-ci ne leur répondront pas. Ils verront alors le supplice et regretteront de n'être pas allés vers le droit chemin. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Le jour où il les appellera, il leur dira « Qu'avez-vous répondu aux messagers ?» فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ.
Leurs excuses, ce jour-là, leur paraîtront si confuses que nul ne se tournera vers l'autre pour savoir quoi répondre. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. Celui qui se sera repenti aura cru et aura fait le bien. Peut-être sera-t-il parmi les triomphants. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit, car le choix ne leur revient pas. Gloire soit rendue à Allah, qui est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ton Seigneur sait ce qu'il cache dans le secret du cœur et ce qu'il révèle au grand jour. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. C'est lui Allah, point d'autre divinité que lui. À lui, la louange en ce monde et dans l'autre. À lui revient le jugement et vers lui vous serez ramenés. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. Dis, que diriez-vous si Allah faisait que votre nuit soit sans fin jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité que lui pourrait vous donner la lumière? N'entendez-vous donc pas? قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Dis encore, que diriez-vous si Allah faisait que votre jour soit sans fin jusqu'au jour de la résurrection? Quelle autre divinité que lui pourrait vous ramener la nuit pour vous reposer? Ne voyez-vous donc pas? وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. C'est par un effet de sa grâce qu'il a fait pour vous la nuit et le jour, la nuit pour que vous vous reposiez, mais le jour pour que vous vous mettiez en quête de ses faveurs. Peut-être lui rendrez-vous grâce. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. Le jour où il les appellera, il leur dira: où sont donc les associés que vous prétendiez être les miens? وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ
أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Nous prendrons de chaque communauté un témoin et dirons « Apportez votre preuve ». Mais ils sauront que la vérité ne relève que d'Allah, et ce qu'ils avaient inventé comme illusion, ce sera alors dissipé. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ. Aaron, Coré, était du peuple de Moïse, mais il persécutait les siens, abusant de sa force. Les trésors que nous lui avions donnés étaient si grands que leurs clés étaient lourdes à porter, même pour un groupe d'hommes dotés d'une grande force. Son peuple lui dit alors « Ne sois pas trop fier de ce que tu as, car Allah n'aime pas les gens fiers. » وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Recherche plutôt, avec les biens qu'Allah t'a donnés, la demeure ultime. N'oublie cependant pas ta part en ce bas monde. Sois bienfaisant envers autrui, comme Allah l'a été envers toi. Ne cherche pas le désordre sur terre, car Allah n'aime pas les semeurs de désordre. قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Ce qui m'a été donné, fit Aaron, Coré, je l'ai eu grâce à une science que je détiens. Mais ne savait-il donc pas qu'Allah avait fait périr, avant lui, des générations encore plus puissantes et plus riches? Mais les criminels ne seront même pas interrogés à propos de leurs péchés avant d'être jetés en enfer. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Il sortit un jour devant son peuple, portant ses plus riches parures.
Ceux dont la prédilection allait vers les biens de ce monde dirent alors: si seulement nous pouvions avoir les mêmes richesses que celles données à Qarun, Corée, il est certes immensément fortuné. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ceux en revanche qui détenaient le savoir dirent: malheur à vous, la récompense d'Allah est bien meilleure pour celui qui a la foi et fait le bien. Mais seuls la recevront ceux qui savent être patients. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Nous fîmes soudain se fendre la terre sous lui. Lui et sa demeure y furent engloutis. Il n'y eut alors, en dehors d'Allah, aucun clan pour le secourir, et il ne put lui-même se secourir. وأصبح الذين تمنوا مكانه بلمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et voici que ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se reprirent le lendemain matin. Allah dispensait bien à qui il veut parmi ses serviteurs, avec générosité ou avec parcimonie. Si Allah ne nous avait pas privilégiés, il nous aurait certes fait engloutir sur la terre. Certes, les mécréants ne sauraient réussir. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette ultime demeure, nous la destinons à ceux qui ne veulent ni suprématie, ni corruption sur terre. L'aboutissement heureux est promis aux hommes pieux. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Celui qui viendra avec une bonne œuvre aura bien mieux encore. Et celui qui viendra avec une mauvaise œuvre doit savoir que ceux qui commettent des œuvres impies ne seront rétribués que selon ce qu'ils auront commis. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين.
Celui qui t'a imposé le Coran entend te ramener au lieu amène d'un retour. Dis, mon Seigneur est le meilleur à savoir qui indique aux hommes la bonne direction, Huda, et qui est dans un égarement manifeste. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. Tu n'entretenais nul espoir que le livre te fût envoyé. Il le fut par la grâce de ton Seigneur. Ne sois donc point l'allié des mécréants. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. Qu'il ne te détourne point des versets d'Allah une fois que ceux-ci te sont révélés. Appelle les hommes vers ton Seigneur et ne sois pas du nombre des associatres. ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. N'invoque avec Allah aucun autre Dieu. Point d'autre divinité que lui. Tout va périr, excepté son visage. À lui revient le jugement, et vers lui vous serez ramenés. سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. ألف لام ميم. Lif, Lam, Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les hommes pensent-ils que parce qu'ils disent « nous croyons », ils seront laissés sans être mis à l'épreuve? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. C'est ainsi qu'Allah connaît ceux qui disent vrai et ceux qui mentent. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Ceux qui commettent les œuvres impies s'imaginent donc pouvoir nous distancer. Combien mauvais est leur jugement. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Celui qui espère rencontrer Allah doit savoir que le terme fixé par Allah arrivera certainement.
C'est lui qui entend tout et c'est lui l'omniscient. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Celui qui fait des efforts pour accomplir les bonnes œuvres ne le fait que pour lui-même, car Allah se passe de tout l'univers. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous rachèterons leurs mauvaises actions et nous les rétribuerons pour leurs plus belles œuvres. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Nous avons recommandé à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Mais s'ils essayent de te contraindre à m'associer ce dont tu n'as nulle science, tu ne leur obéiras point. C'est vers moi que vous ferez tous retour, et je vous informerai certes de ce que vous faisiez. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres, nous les ferons admettre parmi les gens vertueux. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Il est des hommes qui disent « Nous croyons en Allah », mais dès qu'ils ont à souffrir pour la cause d'Allah, ils tiennent cette épreuve imposée par les hommes pour un supplice venu d'Allah. Quand en revanche vient un secours de ton Seigneur, ils s'écrient « Nous avons toujours été avec vous ». Mais Allah ne sait-il pas mieux que personne ce que recèlent les cœurs de tous les hommes? وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah connaît certes les croyants et reconnaît tout aussi bien les hypocrites. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru
Suivez donc notre chemin et nous porterons vos péchés à votre place. Ils n'en porteront pourtant rien. Ce ne sont que des menteurs. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ils porteront certes leurs lourdes charges, et d'autres charges encore avec leurs propres charges. Mais ils devront répondre au jour de la résurrection des mensonges qu'ils inventaient. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50. Le déluge les saisit quand ils étaient en pleine iniquité. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. Nous le sauvâmes avec ceux qui étaient avec lui à bord de l'arche, et nous en fîmes un signe pour tout l'univers. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais évoque Abraham lorsqu'il dit à son peuple « Adorez Allah, craignez-le, cela vaut mieux pour vous si vous saviez. » إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Vous n'adorez là, en dehors d'Allah, que des idoles. Vous inventez des mensonges, mais ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne peuvent vous assurer nulle nourriture. Recherchez plutôt votre subsistance auprès d'Allah. Adorez-le, rendez-lui grâce. C'est vers lui que sera votre retour. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Si vous osez démentir cela, d'autres nations avant vous ont déjà osé le faire. Il n'appartient aux messagers que de transmettre en toute clarté. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ne voit-il pas donc comment Allah initie la création puis la recommence? Cela est, pour Allah, chose vraiment aisée. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ
كل شيء قدير. Dis, parcourez la terre pour voir comment il a initié la création, puis comment Allah la fera renaître d'une dernière renaissance. Allah est de toutes choses infiniment capable. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Il soumet à son supplice qui il veut et accueille dans sa miséricorde qui il veut. Et c'est vers lui que vous serez ramenés. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Vous ne pourrez mettre au défi sa puissance sur terre, pas plus que dans les cieux. Vous n'avez en dehors d'Allah ni allié ni soutien. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Ceux qui ont mécru au verset d'Allah et ont nié sa rencontre, ceux-là désespèrent de ma miséricorde, et ceux-là seront voués à un supplice très douloureux. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Pour toute réponse, son peuple eut ces mots. Mettez-le à mort ou brûlez-le. Alors, Allah le sauva du feu. Il y a certes là des signes pour des gens qui ont la foi. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Vous n'avez pris toutes ces idoles en dehors d'Allah, dit Abraham, que pour affermir les liens d'affection entre vous en ce bas monde. Mais au jour de la résurrection, les uns parmi vous méconnaîtront les autres, et vous vous maudirez mutuellement. Votre refuge sera le feu, et vous n'aurez pas d'alliés. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Lot crut alors en lui et dit « Je quitte cette terre pour aller vers mon Seigneur. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. »
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et nous établîmes dans sa progéniture la prophétie et le livre. Nous lui donnâmes sa récompense en ce bas monde, et dans l'autre, il sera admis au nombre des vertueux. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. Lot disait à son peuple: Vous vous adonnez à un vice que personne au monde n'a pratiqué avant vous. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Coucherez-vous donc avec les hommes? Briganderez-vous sur les grands chemins? Commettrez-vous les actes condamnables au cours de vos réunions? Pour toute réponse, son peuple eut ces mots: Fais que s'abatte sur nous le supplice d'Allah, si tu dis vrai. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. Seigneur, dit-il alors, fais-moi triompher du peuple corrompu. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. Lorsque nos émissaires, les anges, eurent apporté l'heureuse nouvelle à Abraham, ils lui dirent: Nous allons faire périr les habitants de cette cité, car ils sont injustes. قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Mais Lot aussi est dans cette cité, dit Abraham. Nous savons très bien qui s'y trouve, répondirent-ils. Nous le sauverons, lui et sa famille, à l'exception de sa femme, qui sera parmi les disparus. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سُيِّئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Quand nos émissaires vinrent à Lot, il s'affligea pour eux et fut gêné de leur présence. Ils lui dirent alors: N'aie pas peur et ne sois pas triste, car nous te sauverons, toi et ta famille, mais nous en exclurons ta femme, qui sera du nombre des disparus.
إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Nous allons faire fondre du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur dépravation. وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Et des vestiges de cette cité, nous avons laissé des enseignements manifestes pour des gens qui savent y méditer. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Aux gens de Madian, nous avons envoyé leur frère, Shuaïb. « Ô peuple mien, dit-il, adorez Allah. Attendez le jour dernier et n'allez de par la terre semer la corruption. » فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Or, ils l'accusèrent de mensonge, et le tremblement de terre les saisit, les laissant le lendemain inertes dans leur maison. وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Les Had et les Thamoud subirent le même sort, ainsi que vous pouvez le voir clairement dans les ruines de leurs maisons. Satan embellissait leurs actes à leurs yeux et les détournait alors du droit chemin. Ils devaient pourtant être lucides. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. Il en fut ainsi de Karun, Corée, Pharaon et Haman. Moïse leur apporta les preuves évidentes, mais ils furent hautains et dédaigneux sur terre. Mais ils ne purent nous distancer. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. À chacun d'eux, nous fîmes payer son péché. Les uns furent emportés par l'ouragan et les autres saisis par le tremblement de terre. Il y eut ceux que nous fîmes engloutir sous terre, et d'autres enfin que nous noyâmes. Allah ne les aurait jamais lésés, ils s'étaient lésés eux-mêmes. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah sont-elles l'araignée qui prend pour demeure ce qu'elle tisse? Mais il n'est pas demeure plus précaire que celle de l'araignée.
Si seulement ils pouvaient savoir. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah sait bien tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui. Il est le Tout-Puissant, le Sage. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ce sont là les exemples que nous donnons aux hommes et que seuls ceux qui savent peuvent comprendre. خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il y a certes là un signe pour les croyants. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la salat. La salat défend de la turpitude et des actes condamnables. L'invocation d'Allah est certes bien plus grande. Et Allah sait bien ce que vous faites.